बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरस 47 और मैं हूँ काम पाकिस्तानी। नाजरीन और सामीन, अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से जुड़े एक इलाके में बिल्कुल बॉर्डर के करीब कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मशगूल रॉ के एजेंट्स को ख़त्म कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक उन्हें उड़ा दिया गया और इस खबर की तस्दीक हो चुकी है। ये रॉ के एजेंट्स वहाँ क्या रूपधार कर आए हुए थे, अफ़गानिस्तान के अंदर ये किस हैसियत से आए थे, ये क्या कुछ करते रहे, कौन कौन सी तंजीमों की इमदाद कर रहे थे या किन किन तंजीमों की इमदाद इनको हासिल थी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर, पाकिस्तान को महफूज रखने वाले फौजी, उन पर होने वाले हमले, इन हमलों में ये किस तरह मुलव्वस थे और इन्हें मारना या उड़ाना क्यों ज़रूरी था, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। SRS 47 के साथ बने रहिए। You're watching SRS 47। मुस्तनद सच्चाई के सिवा कुछ नहीं। जी नाजरीन, भारत का मौक़िफ़ इसमें सामने आ गया है और अफ़गानिस्तान के अपने जर्नलिस्ट जो हैं उनका मौक़िफ़ भी मंजर आम पर आ चुका है। इन एजेंट्स के मुतालिक हमें इंटेलिजेंस से क्या इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन और सामीन, ये खबर आलमी सतह पर तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है, मगर ये कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ अलग नहीं है पहले की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर चुका है और ऐसा करता भी आया है। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को लेकर शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबर ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम और आलमी बरादरी को बताया कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अफगानिस्तान के अंदर 66 टेरर कैंप्स को ऑर्गेनाइज कर रही है, उनको चला रही है, उनकी माली इमदाद कर रही है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। TTP और PLA जैसे ग्रुप्स की इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज क़ियादत कर रही हैं। यार क़ियादत तो सामने से की जाती है, मतलब खुफिया तौर पर उनकी मदद कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़िया तौर पर कहा था पाकिस्तान में चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग CPAC, उन सबको नुकसान पहुंचाने के पीछे जो टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं उनकी इमदाद करने वालों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के पास वो सारे शवाहिद मौजूद हैं जिनके ज़ोर पर हम कह सकते हैं कि इंडिया इन सब हमलों में मुलव्वस रहा है। अब इंडिया ने उस वक्त भी इसको मानने से इनकार कर दिया था कि ये इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, ये तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ कर रही है और रॉ जो कुछ भी कर रही है वो अनऑफिशियली कर रही है, उनकी कार्रवाइयों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। अब इंटेलिजेंस के मामलात के अंदर बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसी तर्ज पर काम करती हैं। लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है उसमें इंडिया का जो क्लेम है वो ये है कि हमले में मारे जाने वाले किसी भी शख्स का ताल्लुक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं है। अब अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट ने जो खबर शाये की है वो मैं आपको पढ़कर सुना दूं। इंडिया रिजेक्ट्स क्लेम दैट इट्स इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स फाउंड डेथ इन अफगानिस्तान। यानी भारत ने अपने मारे जाने वाले इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स को खुद अपना मानने से इनकार कर दिया और ये हमेशा से होता है, चाहे वो फिल्म हो चाहे हकीकी दुनिया हो, कहीं भी इनका ऑफिशियल इंटेलिजेंस का बंदा जो है वो पकड़ा जाए या मारा जाए उसको मानने से इनकार कर देते हैं। अब अफगानिस्तानी जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक क्लेम आया कि 2 इंडियन जो हैं जिनका ताल्लुक न्यू दिल्ली से है वो इस हमले में मारे जा चुके हैं। अब ये इस वक्त में हो रहा है जब इंडिया कह रहा है कि डायरेक्टली वो तालिबान के साथ 1-on-1 कम्युनिकेशन चैनल कायम करना चाह रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये बात आप अपने जहन में रखिए। अब कहानी बहुत दिलचस्प है। कंधार सूबा है अफगानिस्तान का और उस सूबे में मौजूद एक पुलिस स्टेशन के करीब 2 रॉ के ऑपरेटिव्स की लाशें पाई गई हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मौसूल है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 2 raw operators have been found dead near Afghan police station in Kandahar, both identified as Indian citizens who worked in construction company as engineers for 2 years. Both were involved in supplying arms to anti-Pakistan terror groups TTP, JUA, BLA, and these names are where in brackets. यानी ये बतौर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अफगानिस्तान में दाखिल हुए, वहाँ ये 2 साल से रह रहे थे और एक आम शहरी की जिंदगी गुजार रहे थे और इस सब अरसे में ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की वर्दी की आड़ में TTP, JUA और BLA जैसी खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की मदद कर रहे थे। इस खबर की तस्दीक हो चुकी है और अफगानिस्तान का लोकल मीडिया इस खबर की तस्दीक खुद कर चुका है और भारत के शोर मचाने की वजह भी यही है कि यह बहुत बड़ी खबर बन चुकी है आलमी सतह पर। कंधार में मौजूद अफगानिस्तानी जर्नलिस्ट ने इस खबर की तस्दीक कर दी है और ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये कार्रवाई अब डाली जा चुकी है। अब यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और बलोच लिबरेशन आर्मी, इन तीनों को
اسلحہ، ٹریننگ اور پیسہ پرووائڈ کر رہے تھے۔ ان کے خلاف یہ شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے افغانستان کی طرف سے ان کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ یہ اسلحہ اور فنڈنگ وغیرہ سپلائی کرتے تھے اینٹی پاکستان ٹیرر گروپس کو۔ اب ناظرین و سامعین، یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ صرف ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے تھے یا ان کی مدد کرتے تھے جو کہ صرف پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں مشغول تھے۔ جو پاکستان مخالف ہیں، جو پاکستان کے بدترین دشمن ہیں، یہ ان کی امداد کیا کرتے تھے۔ اب اس کے اوپر بھارت اتنا وویلا کیوں کر رہا ہے، بھارت کو اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے، کیوں وہ ڈینائی کر رہا ہے بار بار کہ یہ اس کے لوگ نہیں تھے؟ ایسا اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کام وہ کرتے آئے ہیں وہ جنگی جرم مانا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان پہلے ہی ایویڈنس پرووائڈ کر چکا ہے کہ 66 ٹیرر کیمپس کو بھارت افغانستان کی حدود میں چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے گمنام ہیروز نے بلوچستان میں انتشار پھیلانے والے شخص کو، جو BLA جیسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو اکٹھا کر کے ان کا کمانڈر بننا چاہتا تھا، اسے آخری انجام تک پہنچایا تھا۔ اس کے بعد دوسری کارروائی بھی خود کندھاری کے اندر ہوئی، جہاں پر انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے سینئر کمانڈر کو بھی جہنم واصل کیا تھا۔ ابھی تیسری کارروائی بھی کندھاری کے اندر کی گئی ہے، جس کے اندر انہوں نے پہلے ان لوگوں کو پکڑا، ان دونوں آپریٹیوز کو پکڑا، انہیں مارا اور پھر پولیس اسٹیشن کے قریب ہی چھوڑ دیا ان کی لاشوں کو۔ افغان پولیس یہ نہیں بتا پا رہی کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے۔ ہم تو نہیں کہیں گے کہ یہ آپریشن، یہ کارروائی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا ہے، کسی ادارے نے کیا ہے، پر ایک بات صاف ہے کہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ دونوں پاکستان دشمن جہنم واصل کر دیے جا چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچائے جا چکے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف انڈین نیشنلٹی کی بیس پر ان کو را کا ایجنٹ نہیں کہا جا رہا، بلکہ ان کے پاس سے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را سے تھا۔ انڈیا یہ اعتراف کر کے پھنس چکا ہے کہ ان دونوں مرنے والوں کا تعلق انڈیا سے نہیں تھا، ان کا تعلق را سے نہیں تھا۔ اس بات سے اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اسی بات کا اعتراف کر لیا کہ ان کا تعلق سرے سے انڈیا سے ہی نہیں تھا۔ اب یہ بات کہہ کر وہ پھنس چکے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دونوں بھارتی ہیں۔ انڈیا کی چیخیں مارنے کا مطلب تو یہی ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، بلکہ پوری دال کی دال ہی کالی ہے۔ اور آخر میں بینگ پاکستانی مجھے کہتے ہوئے خوشی ہوگی کہ افغانستان کے اندر انڈین خفیہ ایجنسی کے 2 آپریٹیوز کو مار دیا گیا ہے، ان دونوں پاکستان دشمنوں کو ختم کر دیا گیا۔ نہ افغانستان فورسز کو اس کی خبر ہونے دی اور نہ بھارت کو اس کا پتہ لگنے دیا، اور کام کرنے والے اپنا کام کر کے چلے گئے۔ بے شک پاکستان کا کوئی بھی دشمن ہوگا اسے مارنا بہت ضروری ہے، اور ان کو مارنا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مشغول تھے۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان آرمی اور پاکستان ڈیفنس سے جڑے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو میرا سلام، خصوصاً سلام پاکستان کے گمنام ہیروز کو، بیکاز they take precautions۔ مستند اور سچی خبروں کے حصول کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو پہنچ سکے۔ پاکستان زندہ باد اور اللہ نگہبان۔